ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବନେଇଥିଲା କିଏ? ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ 9 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲୁ। ଆଜି ଗୋଲାପୀ ଦିଦି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମୀର ଦେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଜି ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଟଙ୍କେରେ ଥିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଥିଲେ। ବହୁତ ଯୋଜନା ଆମେ ଲାଗୁ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ଆମେ ୱିଥଡ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ ଖତମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲୋଭ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲେ ଟୋଟାଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା ପଇସା ଦିଆଗଲା ସେ ଟୋଟାଲ ପଇସା କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇକରି କମିଶନ ନିଆଯିବ। ଆଉ ବାକି ସବୁ କିଛି କଲେ, ଖଣିରୁ ଖାଇଲେ, ପାଣିରୁ ଖାଇଲେ, ହେଲ୍ଥରୁ ଖାଇଲେ, ଏଜୁକେସନରୁ ଖାଇଲେ, କେଉଁଥିରୁ ନ ଖାଇଲେ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏବେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଣିରୁ ମାଛକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି ନା, ସେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ। ଜିତିଲେ ସରକାରରେ ଆସିଲେ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ପଛ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ପଶିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି। ଆଜି ମୋତେ ଆମର ସୁଲଗ୍ନା କହିଲା ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଲା କିଏ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଭାରତ ରତ୍ନ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆଉ ଆଜି ये जो आयुष्मान योजना जो लागू है बोधे मु भावुची सबुठु बेसी लाभ जदि मिलिबो काकू ताले सेटा आदिवासी मानकू मिलिबो। 25 कि 30% होचंती आदिवासी जो माने कि निजर पैसा नहीं बोली बाप माँ मरुची बोली देखुछंती, किंतु से माने जो हॉस्पिटल पर्यंत जीवा पई साहस करंती नहीं कि डाक्टर डाकंती नहीं। तो से माने आज लाभवान पाइबे। मु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूची, कोटि कोटि नमस्कार करुची। आपण जेपी नाडा जी को कोटि कोटि नमस्कार करुची जे लागू कले। एवं आमर मोहन चरण माझी आदिवासी मुख्यमंत्री तो गिरधारी गमांग भी होते किंती थिले, आदिवासी मुख्यमंत्री तो हेमानंद बिश्वाल भी होते। 2.5 मासर कौन कह 2.5 मासर बढ़ई साथी, किंतु एबे मोहन चरण माझी आमर आदिवासी मुख्यमंत्री अच्छा किमती चली। आसु आसु आपणकर जगन्नाथ मंदिर द्वार खोलले, रत्न भंडार चाबी खोला है, ताकू गणती है ठू धरिकी आज विभिन्न प्रकार योजना जोटा ओडिशार आवश्यक, ओडिशावासी आवश्यक ताकू से सफल करुछंती। मु ताकू धन्यवाद दूची। आउ मु पोर दिन जेपी नाडा जी संगे कैबिनेट रे भेट होला बेले कहली जे आपण जाउछंती, मु निश्चय जीवी। आ मु टिके डेरी आसिली क्षमा चाहूँगी, किंतु ओडिशार जहाँ जहाँ आवश्यक अच्छी ताकू ए सरकार पूरण करिवो। एवं जो स्वप्न देखुछंती बिजू जनता दल वाला और कांग्रेस वाला जे आमे काले आसी जीवु की ये स्वप्न साकार हेबो नाही। भारतीय जनता पार्टी ये सामूहिक भाव में काम करे, समस्त नेतांकर संगे मिलमिशिक आमे काम करूँ आ लोकंकर पई काम करूँ। आउ सेति पई बोली आज ये योजना लाभ समस्ते पाइबे। मु पुणी थरे जेपी नाडा महोदय को एवं मानवर मुख्यमंत्री समस्त मंत्रिमंडल सदस्य जो माने भिसी रे विभिन्न जगार आपण 1400 जगार लगे सरकार को कहीकि सीएससी पीएससी अच्छी, किंतु मु तो 10टा जगार अलग लगे भिसी। मोर निजस्व वीडियो भैन अच्छी,
मोर भाषण लोक मैंने शुणुवे राउरकेला बस स्टाण्ड ये सबको मिसेले ओडिशा रे 2000 रु अधिका जगार शुणुंट एवं 15 लाख नुहे 20 लाख रु अधिका लोक शुणुंट तार लाभ नेबे लोक मैंने उत्साहित अच्छा मु समस्त को धन्यवाद देकरी मोर भाषण बंद करुच्ची। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।